Just ayang tu add effect. Pasal yang dia jerong search. Just search kat tiles T I tu. Dia ayahnya apa standard setting. Dia batsa on ini mayor ya. Tu nda fila adapt gitu dia bang nak dia bat add biasa dah kawe ke efek yang add efek dia search banyak ke efek ke oscillate OS C tekan ni ru kumju hi ai ka standard setting biasanya ni kan ni ka oscillate dia ni ka angle ka ban kuang PD ban ai tu ai kendai po persen but ani apa ka frequency ya kan ni ai ben I be 100 but 100 exact kini ka magnitude dia ai tang 5 betul sebab nak buat mentah add yang saya kawi ke efek yang tu add efek buat search yang dia jerang ya ka swing tur kumju I have standard setting touch itu ke swing dia kan ni ka frequency dia fila ban i 200 exact 2 minus 2.0 dia ka angle tu tekan ni ru ai kumju hi ai tang 2.0 dia tu bang nak